मुल्क में ठंड का राज। आज से मंगल तक बारिश और बर्फबारी से सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफे का इम्कान। मगरबी हवाओं का नया सिलसिला आज मगरबी हिस्सों में दाखिल होगा। कोयटा, ज़ियारत, चमन, कल्लात समेत बलूचिस्तान में आज और कल बारिश मुतवक्के। बालाई सिंध के इलाकों सक्खर, लाड़काना, जैकबाद, दादू में पीर को बारिश हो सकती है। गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा में कल और मंगल को बारिश और पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी की पेशगोई। महकमा मौसमियात का सयाहों को मोहतात रहने और गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज का मशवरा। तमाम मुताल्लिक़ इदारों को नाखुशगवार सूरत हाल से बचने के लिए ज़रूरी इक़दामात का अलर्ट जारी। कराची में कड़ाके की सर्दी, पारा 10 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात के मुताबिक सर्दी की लहर रवा माह के आखिर तक बरकरार रहेगी। शिमाल मशरिक़ सिंध से 9 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। शहर का फ़ज़ाई मयार मुज़े सेहत। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में कराची 24वें नंबर पर मौजूद। इस्लामाबाद में बारिश ने ठंड बढ़ा दी। मारगल्ला की पहाड़ियों से आने वाली ठंडी हवाएं भी शहर इक़्तिदार को छू रही हैं। वादी तीरा को खाली करवाने से मुताल्लिक़ खबरें बेबुनियाद और गुमराह कुन करार। वज़ारत इत्तलात और नशरियात के मुताबिक वफाकी हुकूमत या मुसल्लह अफवाज की जानिब से वादी तीरा में आबादी की मुंतकली या जबरी इनखला का कोई फैसला नहीं किया गया। ऐसी खबरें बदनीयती और मखसूस मकासद के तहत फैलाई जा रही हैं, जिनका मकसद अवाम में खौफ व हिरास पैदा करना है। कानून नाफिज करने वाले इदारे इंटेलिजेंस मालूमात की बुनियाद पर सिर्फ दहशतगर्द अनासिर के खिलाफ कार्रवाई करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म गज़ा में देरपा क़याम अमन के लिए पुरुमीद। कहा, गज़ा पीस बोर्ड में शामिल होने की दावत मिली थी। इस उम्मीद के साथ शमूलियत इख्तियार की कि गज़ा में अमन कायम होगा। लंदन में मीडिया से गुफ्तगू में शहबाज शरीफ ने कहा, वफाकी काबीना ने गज़ा पीस बोर्ड में शमूलियत का इख्तियार दिया था। उम्मीद है कि फ़लस्तीनियों को इज़्ज़त और वक़ार के साथ उनके हुकूक मिलेंगे और गज़ा की तामीरें न होंगी। बाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से चीन के कौंसल जनरल जाओ शीरीन की अहम और अलविदाई मुलाकात। पाक चीन दोस्ती और ताल्लुकात के फ़रोग़, बाहमी एतमाद, दाखिली सलामती, अवामी रवाबित और मुस्तकिल मुश्तरका मफादात के शुबों में ताउन बढ़ाने पर तफसीली तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का पाक चीन दोस्ती को नई बुलंदियों तक ले जाने के अज़्म का इज़हार। और कराची के सानह गुल प्लाजा में सर्च एंड रिकवरी ऑपरेशन का आज नवा रोज़। रात गए अर्बन सर्चिंग और रेस्क्यू 1112 की टीमें इमारत के मुख्तलिफ हिस्सों में दाखिल। तीसरे फ्लोर से एक शख्स की बाक़ियात मिली, जिन्हें सिविल अस्पताल मुंतकिल किया गया। वाक़े में 71 अफराद जाँ बहक हुए, 82 अफराद लापता, 24 की शनाख्त की गई। भारत की खेल में सियासत लाने की आग ने क्रिकेट को फिर जला दिया। भारतीय दबाव पर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने बांग्लादेश को T20 वर्ल्ड कप से बाज़ाब्ता तौर पर निकाल दिया। बांग्लादेश की जगह स्कॉटलैंड की ग्रुप सी में शामिल करने की इत्तलात। ICC से कहा है कि 3 हफ्तों से ज़ायद इस मामले पर तफसीली बातचीत की गई। दावा किया कि भारत में बांग्लादेशी टीम को लाहक किसी काबिल एतमाद या तस्दीक शुदा सिक्योरिटी खतरे के शवाहिद मौजूद नहीं, इसलिए मैचेस मुंतकिल करने की कोई गुंजाइश नहीं। पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप खेलेगा या नहीं, फैसला हुकूमत करेगी। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का 2 टूक पैगाम। लाहौर ने मीडिया से गुफ्तगू में वाज़ेह कर दिया कि पाकिस्तान की शमूलियत का फैसला वज़ीर-ए-आज़म की वापसी पर होगा। हुकूमत जो भी फैसला करेगी हम उसके पाबंद हैं। मोहसिन नकवी ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि बांग्लादेश से ज़्यादती हुई, बांग्लादेश बड़ा स्टेक होल्डर है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मोहसिन नकवी ने कहा कि एक मुल्क किसी को डिक्टेट नहीं कर सकता। ICC मीटिंग में भी कहा कि दोहरा मयार नहीं होना चाहिए। चेयरमैन मोहसिन नकवी ने लाहौर में दी PCB शॉप का इफ्तिताह भी कर दिया। चीफ मिनिस्टर सिंध, मेक नो मिस्टेक, द टाइम इज कमिंग। तुम्हारी गर्दन पर एहतिसाब के फंदे की गिरह तंग हो रही है, अवाम आसानी से बच कर निकलने नहीं देंगे। डॉक्टर फारूक सत्तार वज़ीर आला सिंध पर बरस पड़े। कहते हैं किस खाम ख्याली में हो, लोगों की आंखों में धूल झोंकोगे, क्या पूछा जा रहा है और जवाब क्या दे रहे हो। सानह गुल प्लाजा पर संगीन नौयत के सवालात हैं, अब 18 साल का जवाब देना है। कराची के अवाम हिसाब मांग रहे हैं। फसीह बलीग उर्दू इस्तियारे और सियासी बयानात हकीकत को दफन नहीं कर सकते।
فاروق ستار کی پریس کانفرنس پر سینئر وزیر شرجیل میمن کا رد عمل، کہا گل پلازہ جیسے سانحات کسی ایک دن کی غفلت نہیں بلکہ دہائیوں پر محیط غلط فیصلوں کا نتیجہ ہیں۔ غیر قانونی تعمیرات، لیز کی تجدید اور بے ضابطہ ریگولائزیشن کے ذمہ دار آج خود کو بری الذمہ ظاہر نہیں کر سکتے۔ سانحہ گل پلازہ کے بعد بھی سندھ حکومت اور متعلقہ اداروں کی مسلسل مجرمانہ غفلت بے نقاب، کراچی کے مصروف ترین تجارتی مرکز آج بھی فائر سیفٹی کے بنیادی نظام سے محروم۔ زینب مارکیٹ سمیت گنجان آباد مارکیٹیں کسی بھی وقت ایک اور خوفناک انسانی سانحے کا پیش خیمہ بن سکتی ہیں۔ نئے صوبے بننے میں کوئی حرج نہیں، خوفزدہ نہیں ہونا چاہیے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی ملک میں نئے صوبے بنانے کی حمایت، لاہور میں تھنک فیسٹ سے گفتگو میں واضح کر دیا۔ 18ویں ترمیم کے تحت اختیارات نجی سطح تک منتقل نہیں کیے گئے، ہم بلدیاتی نظام مؤثر طریقے سے لاگو کرنے میں ناکام رہے۔ 18ویں ترمیم کو ڈھکوسلا کہا تو لوگوں کو برا لگا، واضح کر دیا کہ پاکستان کی بقا لوکل گورنمنٹ میں ہے، اختیارات نجی سطح تک منتقل نہ کرنا عوام سے دھوکہ ہے۔ لاہور کے علاقے گلبرگ میں ہوٹل میں بیسمنٹ میں بوائلر پھٹنے سے آگ لگ گئی، دم گھٹنے سے 3 افراد جاں بحق، 7 جھلس کر زخمی۔ آتش زدگی کے باعث ہوٹل میں بھگدڑ مچ گئی، ریسکیو اہلکاروں نے موقع پر پہنچ کر امدادی کارروائیوں کا آغاز کیا۔ ہوٹل میں موجود 180 افراد کو ریسکیو کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز سے سیف سٹی ڈرون کیمروں سے آپریشن مانیٹرنگ۔ حکومت کا پی آئی اے کے بعد ایئرپورٹس کی نجکاری کا فیصلہ، اسلام آباد، کراچی اور لاہور ایئرپورٹس کی آؤٹ سورسنگ کی جائے گی۔ تینوں ایئرپورٹس کی آؤٹ سورسنگ اوپن بڈنگ کے ذریعے ہوگی۔ اعلامیے میں واضح کیا گیا، متحدہ عرب امارات کے ساتھ اسلام آباد ایئرپورٹ کا کوئی معاہدہ منسوخ نہیں ہوا۔ کراچی میں 100 سے زائد بچوں سے زیادتی کے ملزمان سے تفتیش میں تہلکہ خیز انکشافات، ملزمان کراچی میں ہی نہیں پنجاب میں بھی زیادتی کے مقدمات میں نامزد تھے۔ ایس ایس پی انویسٹیگیشن کے مطابق مرکزی ملزم عمران کے خلاف 2018 میں پنجاب میں زیادتی کے 8 مقدمات درج کیے گئے۔ ملزم پنجاب سے فرار ہو کر کراچی آ گیا۔ لاہور میں شیر کے حملے کا ایک اور واقعہ، نجی فارم ہاؤس میں شیر نے 8 سالہ بچے پر حملہ کر کے بازو چبا لیا۔ ڈاکٹرز کو بچے کی جان بچانے کے لیے بازو کاٹنا پڑا، ملزمان فرار۔ اس سے قبل بھی کے والا میں بھی شیرنی نے بچی پر حملہ کر کے اسے زخمی کیا تھا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کے ایرانی اور ترک ہم منصب سے رابطے، اہم علاقائی اور بین الاقوامی معاملات پر قریبی رابطے میں رہنے پر اتفاق۔ اسحاق ڈار کی دبئی میں اماراتی اعلیٰ عہدیدار سے بھی ملاقات، پاکستان میں اماراتی سرمایہ کاری بڑھانے کے امکانات پر تبادلہ خیال۔ امریکہ کا عراقی تیل کی آمدن ہتھیانے کا منصوبہ، آئندہ حکومت میں ایران کے حامی مسلح گروپوں کے افراد کو حکومت میں شامل کرنے پر منافع روکنے کی دھمکی دے دی۔ خبردار کیا کہ ایرانی حامی افراد کی شمولیت مضبوط امریکہ عراق شراکت داری کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتی۔